Hapanuyo nga maparigon ngan mas mapahitasan pa ang lebel ng seguridad ngan katalawasan ng mga estudyante kontra anuman nga klasen peligro kasamok o panhulga malang puson nga gindumaran Department of Education, Schools Division Office sa Borongan City inusang importante nga katitirok nga gingaranan Child Protection Convergence on Strengthened School Security Measures didan Biyernes nga adlaw sa St. Mary's College, Borongan. Ano sabing aktibidad in gimpangunahan ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Eloisa Zartiga. Upod aton mga hitaas nga opisyal han dibisyon. Gintambungan ini haton mga school head, mga gwardyahan, mga eskwelahan, ngan sugad man mga tinaglawas tika nga iba-ibang estratehiko nga ahensyan gobyerno ngan komunidad ha sosyedad. Sumalakan Dr. Sartiga panuyo na sabi nga convergence nga mariporma ngan mas mapahugot pa ang preventive, protective ngan responsive security measures didan mga institusyon pan-edukasyon. Ihagintagan hindoon ang importansya ni taas nga lebelhan koordinasyon habot nga Department of Education, Philippine National Police, City Social Welfare and Development Office, Local Government Unit, Parent Teachers Association ngan iba pa nga kasubo nga stakeholder hapag siguron proteksyon ngan seguridad ang kabataan ha eskwelahan. Naging kapartan aktibidad ang paghatag orientasyon ha mga school head bahin haton husto nga protocol nga dapat ipatuman kung pananglitan may ada tarhog o bayolente nga hitabo ha sulod han school campus. Agud masiguro ang komprehensibo nga talakayan iginpresenta ni Mr. Franklin Pabelio, Division Learner Rights and Protection Focal Person ang komprehensibo nga datos nga ni estado han LRP cases ha naglabay nga tulo ka tuig. Iginpresentar naman ni Miss Arian Fe Cabiata o Social Welfare Officer han City Social Welfare and Development Office ang Child Protection Referral Pathway o ang husto nga proseso ngan sumpayan dida pag-atubangan pag-aksyon haton mga kaso han pangabuso han kabataan. Haligal naman nga aspito makarit nga ginanalisar ngan igin-esplikar ni Prosecutor 2 Goldeliza Sisista tikang ha Office of the City Prosecutor ang mga legal nga responsibilidad ngan balaod nga may kalabutan na Juvenile Justice and Welfare Act. Pangidaran ng kabataan nga igin-refer ha mga Youth Rehabilitation Center ngan mahitungod haton kabarabtunan han mga kaganak kun minor de edad ang nahindadabi han krimen. Haluyo naman nga bahin igin-plastar ni Police Master Sergeant Felisa Dayaw tinaglawas tika nga Borongan City Police Station ang bahin naman han strengthened security measures and coordination protocol o ang konkreto nga pitad ngan sumpayan ha pulisya agud mahipabilin ang kahimyangan ha mga eskwelahan. Samtang, iginsuhestyon ni Attorney Romeo Alexis Devora, City Administrator, ang pagkamayadin masiluag nga katitirok nga maglalakip haton mga kaganak para makonsolidar ini nga mga pitad. Ini nga aktibidad ng DepEd Borongan City Division nagpapakita ni irahulos nga commitment nga ipabilin nga talwas nga lugar o safe space aton kada eskwelahan para han kaupayan han mga kabataan din sa syudad han Borongan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.